माइग्रेन कहले आम मुंड को प्रथमे आसे भयंकर मुंडबिंधा नुहे कि किंतु जदि कुहाजाए जे एईटा तो कहानीर गोटे छोट अंश मात्र चलंतु आज माइग्रेन रो सेही अकुहा कथागुड़ी को बुझिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा एक विश्वस्तरीय घटनारू आ बुझिबा एही अदृश्य महामारी को। देखंतु माइग्रेन केवल किछि लोकंक व्यक्तिगत समस्या नुहे, एहा प्रकृतरे एक विश्व स्वास्थ्य समस्या आउ एहार व्यापकता केते सुनिले बोधुए आश्चर्य लागिबो। आसंतु सेही प्रश्न को पुणी थरे देखिबा। जदि मुंडबिंधाटा केवल गोटे बड़ कहानीर छुटिया अंश हुए तो एइठी ही माइग्रेन रो प्रकृत रहस्य लुचि रहिछि। कथाटा खाली जंत्रणार नुहे बरम मस्तिष्क भितरे चलीथिबा गोटे जटिल यात्रार। एही संख्याटा देखंतु 1 बिलियन। एटा किछि छोट संख्या नुहे, एहार माने पूरा दुनियार प्राय 15% लोक अर्थात प्रति 7 जनरे जणे एही अदृश्य बोझकु नै बंचुछंती। एथुर ही जଣା पड़ुछि एहा केते बड़ एक विश्वस्तरीय समस्या। आउ एठी गोटे मजा कथा देखंतु, अमेरिका देखा जाइछि जे पुरुषंक तुलनारे महिला माने पाखापाखि 3 गुण अधिक माइग्रेन रे पीड़ित। किंतु काहे केमिति? तेबे एहार गोटे बड़ कारण होउछि इस्ट्रोजेन हार्मोन। एहार स्तररे जो परिवर्तन हुए ताहा सीधासड़क मस्तिष्कर जंत्रणा पथकु प्रभावित करे आउ सेथिपाई एहा साधारणतः यौवनावस्थारु ही आरंभ होइथाए। ठीक अछि, एबे आसंतु देखिबा एहार 4 पर्याय आक्रमण विषय रे, माने गोटिए माइग्रेन एपिसोड रो यात्रा केमिति हुए। तबे प्रकृतरे गोटिए माइग्रेन अटैक केमिति लागे एटा गोटिए घटना नुहे बरं एक 4 अंकिया नाटक भली जार प्रतिटी पर्यायर निज निजर लक्षण अछि। तबे चलंतु एही यात्रा को भल भाबे बुझिबा। एइटा को गोटे माइग्रेन रो रोड मैप बोली भाबी पारंती। प्रथमे आसे प्रोड्रोम बा पूर्व संकेत, तापरे आसे ऑरा जोंथिरे अजब इंद्रियगत अनुभव हुए, तापरे आसे मुख्य जंत्रणा बा मुंडबिंधा, आउ शेषरे आसे पोस्टड्रोम माने आक्रमण परर प्रभाव। तेणु देखिले तो मुंडबिंधाटा खाली गोटे स्टेज, पूरा यात्रा नुहे। तेबे प्रथम पर्याय प्रोड्रोम प्रकृत जंत्रणा आरंभ हेबार किछि घंटा बा दिनक पूर्वरु शरीर संकेत देबा आरंभ करिदिए। एमिति लागिपारे जेमिति हठात बहुत थका लागुछि, बेकोटा टाणी होई जाउछि किंबा किछि मिठा खाइबाकू प्रबल इच्छा होउछि। एगुडिक हेउछि मस्तिष्कर छोट छोट सतर्क बाणी जे किछि गोटे आसुछि। एबे कथाटा टिके अजब हेबाकू जाउछि। एइटा हेउछि ऑरा पर्याय। आउ हां, एइटा समस्तंकु हुएनी। भाबंतु तो आखि सामनारे हठात झिकमिक आलुओ दिसुछि, किछि अंकाबांका रेखा नहले हाथ गोडरे झिमझिम लागुछि। एइटाओ किछि नुहे, मुख्य जंत्रणा आसिबा पूर्वरु मस्तिष्क भितरे हेउथिबा एक अस्थायी स्नायबिक आतसबाजी। आउ एइठी गोटे सबुठु आश्चर्यकारक कथा कौन जानती, बिना मुंडबिंधारे भी माइग्रेन होई पारे। हाँ, एहाकु कहंती नीरव माइग्रेन। एथिरे सेही सबु अरा लक्षण देखा जाए। आखि आगरे आलुओ, झिमझिम अनुभव सबुकिछि हुए, किंतु मुंडबिंधा आसेनी। एथिरु स्पष्ट होई जाए जे माइग्रेन रो संपर्क केवल मुंड सहित नुहे बरम पूरा मस्तिष्क सहित। आउ एबे आसिला सेही पर्याय जहाकु साधारणतः लोके माइग्रेन बोली जानती। जंत्रणा मुंडर गोटिए पटे एक दपदप हेउथुवा भयंकर जंत्रणा। किंतु कथा एतिकिरे सरेनी। एहा सहित आसे आलोक और शब्द प्रति असह्यता, माने टिके आलुओ भी बाधे, सामान्य शब्द भी कष्ट दिए, बांती लागे। सेतबेले लागे सते जेमिति पूरा दुनियाटा किछि समय पई बंद होई गले भलो हुंता। हो, जंत्रणा तो गला, किंतु कहानी एबे भी सरिनी। एबे आसे पोस्टड्रोम जहाकू माइग्रेन हैंगओवर भी कहा जाए। एथिरे शरीर पूरा थकी जाए, किछि भाबिबाकू बा बुझिबाकू कष्ट हुए, आ गोटे प्रकारर अजब दुर्बलता लागि रहे। एइटा एक संकेत जे शरीर गोटे बड़ स्नायुविक झड़ दे गति करिछि। एबे आसंतु ट्रिगर्स गुडी को बुझिबा, माने आक्रमण पछरे थिबा विज्ञान को। अच्छा, एते सबु जटिल प्रक्रिया को आरंभ करे किए? काहेकि किछि लोकन को माइग्रेन हुए आउ बाकी मानन को नुहे? एहार उत्तर लुचि रहिछि आम जीन आउ आम आखपाखर परिवेश भितरे। एहाकु प्रकृति आ परिवेश रे एक खेल बोली भाबंतु। देखंतु जीन गुड़िक हेउछि लोड होइथिबा बंधुक भळे, किंतु ट्रिगर टाणिबार काम करे आम परिवेश, जेमिति कि अत्यधिक चाप, निद कम हेबा किंबा किछि खास खाद्य। तेणु एथिपाई कोनोसी गोटिए कारण दायी नुहे बरं एहा दुईटीर मिश्रण। तेबे एही ट्रिगर्स गुड़िक प्रकृतरे कौन? सेगुड़िक आम दैनंदिन जीवनर खूब साधारण जिनस होई पारे, जेमिति कि गोटे बहुत स्ट्रेसफुल दिन, रातिरे भल निद न हेबा, एपारिकी खाइबा छाड़ी देबा,
ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଗରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଏ ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଅରା ପଛର ବିଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ଟିକାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଡିପ୍ରେସନ୍। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଧୀର ଗତିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି, ଆଉ ତା ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବା ନ୍ୟୁରନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏହି ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେହି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅନୁଭବ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେନ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତିଷେଧକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତତ୍କାଳ ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରତିଷେଧକର ମାନେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ନ ଦେବା, ଆଉ ତତ୍କାଳ ଚିକିତ୍ସାର ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ହିଁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାର ମୂଳଦୁଆ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସ୍ଥିରତା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଶୋଇବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଚାପକୁ କମ୍ କରିବା ଆଉ ହାଲକା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଏସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖେ। ଫଳରେ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ ଅସରନ୍ତି ଆକ୍ରମଣର କଥା, ମାନେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭାବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୋଝ କେତେ? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପିସୋଡିକ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି 3% ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ସେମାନଙ୍କ ମାଇଗ୍ରେନ୍ କ୍ରୋନିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ମାସରୁ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ତାପରେ ଏହିଟା ଆଉ ବେଳେବେଳେ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ହୋଇ ରହେନି, ଏହା ଏକ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ୍ତବତାରେ ବଦଳିଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଏହାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦିଏ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ କ୍ରନିକ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସରନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ଯାହା କେବେ ସରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ଏହି ବୋଝ ତ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏନି, ତେବେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା? ବୋଧେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୁଝିବାରୁ ଆଉ ସହାନୁଭୂତିରୁ।